आपण समस्त को एमआरएस परिवार तरफ मु स्वागत जनाऊँगी। तो एठारे देखुंत बहुत स्टूडेंट एठार आसी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नौकरी। तो ये जो ट्रेनिंग आम दौचु 2 मंथ ड्यूरेशन दौचु एवं शॉर्ट टाइम कोर्स रे आम दमदार प्रैक्टिकल नॉलेज दौचु। तो यहाँ जमी केते दूर पर्यंत यह सत्य युक्तियुक्त जो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी सेप्टेम्बर बैच रे जो कंटिन्यू करछंती तो सेमानंको आमे पचारिया आमे जो जते दिन क्लास नेलु तो सेमाने एथिरे केते सैटिस्फाई अछंती एवं कोन भरोसा अछि कोन ट्रस्ट अछि जो नॉलेज देइछु आपण माननकु एते दिन भितरे ताहा केते दूर पर्यंत उपयुक्त एवं कोन लागुची एटा फेक ना रियल ना कोन ओवरऑल टिके डिटेल्स मु आपनोटु विवरणी कलेक्ट करी जाकी मु सोशल मीडिया माध्यम रे अन्य को जणाउ चाहे। ठीक अछि तो देखंतु मु प्रथम जीवी रंजित रंजित आपण कोड आसंदी कोन नाही एवं एटर जो ट्रेनिंग होची तार प्रोसेस भला मंद टी डिटेल्स कहंतु किन लागुची कोन पढा शैली टी डिटेल्स कहंतु कोड आसंदी मु सर आछि खुर्धारु आ मु प्रथम तो इलेक्ट्रिक लाइन रे जानि नथली किछि आ मोर टिके आपन को यूट्यूब रे सर्च करिवारे पाइले आपन के एमआरएस इंस्टीट्यूट पाइली मते देखिला भल लागला तापर मु निजे फिजिकल आसिले डायरेक्ट जॉइन कली आ जहाँ भी 1.5 मास हो गलानी एबे मु जहाँ भी किछि ज्ञान पाइछि पूरा बेस्ट ज्ञान आ मु जो एते के अनुरोध करी जो भाई माने एमआरएस को आसीबा को चाहुसंदी आसंतु पूरा माने प्रैक्टिकल ठीक चलछि थ्योरी चलछि बढ़िया। अच्छा मोर कथा एबे जो जते दिन ट्रेनिंग दियाला जते दिन ट्रेनिंग दियाला आपन को जो प्रोडक्ट ऊपर दियाला बर्तन आपन मार्केट काम करछंती कि सर मु काम कर जो डाक्वागार्ड काम कर जी आ गोटे एसी स्पीड एसी गोटे ड्राई सर्विस कर जी ए कम दिन रे कॉन्फिडेंस आसी श्योर सर श्योर कन्फर्म सर एडो जो एजुकेशन सिस्टम हम जो दउछु सर एक्चुअली एडा माने कोन माने आपन कोन लागते रियल एटा रियली सर पूरा रियल लाइफ टाइम बे सर हमर ये अछि सर पूरा रियली सर। ओके ठीक थैंक यू। तो जदी एबे धरनियंतु जदी आपको आपण जदी जज करियो चाहे जदी धरनियंतु आपण चाहछंती जे आरो क्वालिटी भी मेंशन करियो चाहे ते क्वालिटी ऊपर कोन चाहछंती माने मु तो सर सबुतर बेस्ट देबी सर क्वालिटी भलो अछि सर बेस्ट देबी सर। ओके राइट ओके थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट अछि हमरो नाडाडी कोइ अमित कोड आछन आपण मु आछि कनिस। ओके राइट आ पूर्व आपण कोन जानथिले कि आ पूर्व मु किछि जाननी सर हां पूरा जीरो नॉलेज थिला पूरा जीरो नॉलेज सर ओके राइट पूर्व तो पहले वर्तमान एडी जद दिन क्लास नेला आपण गोटे भरोसा नहीं आसले जे मु इंस्टीट्यूट बोले निश्चित भाबे काम सिकी तो जते दिन क्लास नु भरोसा कोन आसी भरोसा होची एक नंबर 1 A1 माने जति मु कॉन्फिडेंस नथिली एटी आइला पूरा कॉन्फिडेंस आइली माने भरोसा रे आउ मु तो किछि जानि नथिले विषय रे माने धरनो एक्वागार्ड क्लास सच्ची हमरो एक्वागार्ड रो क्यू अक्षर की डबल अक्षर ले मु जानि नथिली एठी आसिला को पूरा दमदार नॉलेज नेछि वर्तमान मु कंप्लेन मध्ये हैंडल करूछि। अच्छा अच्छा तो अल्प दिन रे आपण ट्रेनिंग नै गिरी कंप्लेंट हैंडल करचंती दैट मींस एडी जते दिन नॉलेज दियाउछि एकदम परफेक्टली काम लागु A1 पूरा। अच्छा तबे आको कोन रेटिंग देउछे रेटिंग तो सर A1 रेटिंग मनर धरि जाओ 1 रु 5 माने एकटा दमदार रेटिंग माने 1 नंबर ही रेटिंग सर। अच्छा ओके थैंक यू वेरी मच ठीक अछि। तो पुणी एठारे आसियो चाहि जे आछंती हमरो जे आछंती हमरो तांग नाम सुनील भाई कोड आछंती कोये एवं आपण जो आस्तिल हम इंस्टीट्यूट को तो ऑलरेडी हम इंस्टीट्यूट विषय रे आपण जॉइन नवा पूर्व डाटा कलेक्ट करथुले ना कोन तो बर्तन आसला पर कोन चेंजेस लाउछि कोन लाउछि पूरा सत्य कोये हां आसला पर तो जेतकी हमें सिखु छै एठी अच्छा बहुत बढ़िया लागुछि आवरी गभीर विषय नॉलेज मिलुछि इलेक्ट्रिक विषय रे एसी विषय रे एसी कोटा डीसी कोटा सब जानिबा को मिलला आमे आगरो इलेक्ट्रिक काम करूछनु सेठी आमे जानि न छथि प्रॉपर वे इलेक्ट्रिक प्रॉपर वे कोन सेटा इलेक्ट्रिक ता कोन डीसी ता कोन एसी एक्वागार्ड एटा माने जानि नथिलु प्रॉपर वे एसी ऊपर भी एबे ट्रेनिंग दिया छी सिंगल फेस मोटर वाइंडिंग ऊपर भी ट्रेनिंग दियाला आज्ञा तो ऑलरेडी हमें शॉर्ट वीडियो पके थौछु किंतु एबे हमें डायरेक्ट जणा चाहू सोशल मीडिया माध्यम रे एबे जो नॉलेज देला ता विषय डी कोन क्वालिटी ऊपर कोन हमर एबे जो नॉलेज आपण देले से जो से सिखेले हमकु बहुत बढ़िया अछि जेतकी आपण फीस नउछंती जेतकी फीस नउछंती जेतकी सिखौछंती मते लागुछि फीस ता आवरी अधिक हेबा कथा जेतकी मु भितरे जेतकी मु अनुभव करिछि जेतकी आपण सिखौछन जेतकी मेहनत करिसंती जेतकी अमाउंट नउछंती बहुत बढ़िया अमाउंट अछि भी बढ़िया अछि आ सिखौछन बढ़िया गभीर विषय नॉलेज अछि आ हमें 100% हम विश्वास हमें सिखि के एठी जेगिरी हमें ऊपर करतो हम हमें ओके थैंक यू वेरी मच। तो आपण कोड आछंती मु आसी संबलपुर ओडिसा रो ओके राइट संबलपुर ओडिसा रो और जने भाई आछंती जे कि हमर से होचती सुनील भाई एकदम सत कथा कहिए तो वर्तमान आपण आया गुरु कोन एक्सपेक्टेड करथिले जतले क्लास जॉइन करले तापर वर्तमान कोन एक्सपेक्टेड करचंती निजो कॉन्फिडेंस कोन आछि आ हम इंस्टीट्यूट को
जो कहना नंबर 1 नंबर 2 ए हिसाब रे कोन देबा चाहछन पूरा डिटेल्स टे कहि। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଥିଲି ସାର୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେଇ ଆମର କମନ୍ କଥା ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ମୋର ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଆସିବିନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ତାପରେ ମୋର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ଆହୁରି। ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୋଟର ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଲା କି ଆମର ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ବିଷୟରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଏବେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲାଗୁଛି ମୋଟର ବାଇଣ୍ଡିଂ ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମର ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଏ କରିପାରିବା। ଆର ୱାଟର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଏବେ ଆର ୱାଟର ନିଜେ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବି, ଏଇଟା ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ MRS ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୋତେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି ମୋର ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ମୋତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି, ଏଇଟା ମୋର MRS ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। अच्छा गोटे जिन जितेबाला आम ट्रेनिंग नॉलेज दिया कम्प्लीटली से आपन कौन कॉन्फिडेंस आसे एडी शिखिला पर जे का पाखर रहे ना डायरेक्ट मार्केट ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଁ डायरेक्ट ଯାଇକି ମୁଁ ନିଜର କରିକିରି ଦୋକାନ କରିକି ଇଏ କରିବାର ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ସାର୍। ओके राइट तो आपको जो कहना नंबर 1 नंबर नंबर 1 ଏରେ ଟୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୁଡ ଆମର ଥାଏ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ହଉ କି ସେ ଆମର ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଗୁଡ ୱେଲ ଏସବୁ ଥାଏ, ମୁଁ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଦେବି ପୁରା। ओके तो थैंक यू वेरी मच। तो पुणी आउथरे जीवा आमे मयूरभंज आछन हमर रविकांत भाई। रविकांत भाई टिके एक्चुअली कहबे आपण तो ऑलरेडी को कंपाउंडर अछंती किंतु कोनसी कंपाउंडर ना नेबानी आमे किंतु आपण को कहंतु एडी आसिला परे आपण को कोन कॉन्फिडेंस आछि एडो शिक्षा प्रणाली प्रोसेस कोन कहय छथि। ए सर माने भल से शिखौछन पूरा प्रैक्टिकल आ थियोरी पूरा पूरा क्लियरली बुझौछन शिखौछन माने आमे जो आशा नै कि माने मु बाहर गोटे कंपनी काम करथिनी माने माने घर टिके प्रॉब्लम हैला बेली तापर बाहर छाड़देनी बाहर छाड़देनी एटी शिखा जो शिखिया पे अछि शिखि निजे दुकान करी बस। हेले बे जते दिन आपन ट्रेनिंग दियाला आपनकर कॉन्फिडेंस आछि। हां सर हां पूरा कन्फर्म पूरा कन्फर्म हाँ काम करि परिया हाँ मार्केट रे एटी गला पर पुणी का पाखर रहे ना निजे काम करि निजे सर सेते कॉन्फिडेंस हाँ अछि सर माने भरोसा भी बहुत। हाँ सर ओके राइट थैंक यू वेरी मच। तो देखंतु बहुत दूर आछंती हमर मानस भाई आपन कोड आछन कहले मु बगेर आछि। अच्छा कोन हमर एटा शिक्षा प्रणाली एते दिन जो ट्रेनिंग दिया हला प्रैक्टिकली सब दिया हला कोन लागुची कोन नै। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏଇନା ଆଗରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଠି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଏଇ ସବୁ କାମ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ମାସରେ ଯାହା ବି ମାନେ ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ନିଜେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ପୁରା କାମ କରିପାରିବି। ओके ए कॉन्फिडेंस दरकार तो ऑलरेडी आपण एटा जा शिक्षा पाइले आगु मध्ये जा पाइबे तो कॉन्फिडेंस अछि जे निजे मार्केट काम हाँ करते सर किंतु पूरा का बाकरे काम करबी नहीं। यस निजे करि पारि हाँ सर कंफर्म। नहीं तो आ गुटे आमे चेबा दिनमन भाई आछंती कोडू से ही निजे कहिए एवं तांको मोहर मध्ये सुनिया जनन कथा कहिए आम विषय रे नियंतु आपण कोड आछंती। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ମୋ ନାଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାଳି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ବାହାରେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କାମ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି ଟାଉନରେ କାମ ଖୋଜିକି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋଟର ୱାଇଣ୍ଡିଂ ହଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ହଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଏକା ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେଉଁଠି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋତେ MRS ସାଇଟ୍ରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନି, ତାପରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ଦେଇକି ସାର୍ ବୁଝେଇଲେ ସବୁ ରଙ୍ଗ କେମିତି କ'ଣ, ଆହୁରି ପୁରୁଣା ପିଲାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲେ। ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଲି, ସେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭରସା କରିକି ଆସିଲି। ତେଣୁ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ମାସେ ହେଲାଣି ଆସିକି ଆମେ ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ଶିଖି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ମୋଟର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆର ଫିଲ୍ଟର ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଶିଖି ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଆମର ଆଗକୁ ଭରସା ଅଛି ଆମେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ଭଲ କାମ କରିବା। ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ସବୁ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ। ओके थैंक यू। तो वर्तमान दिनबंधु भाई जते दिन जो ट्रेनिंग दिया हला आपन कोन लागुची निजे मार्केट रे काम करि परिए। हाँ सर ଭଲ ଅଛି, ଆମକୁ ଭରସା ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ମାର୍କେଟରେ କାମ କରିବା, ଆଉ ନିଜେ कले भी स्वतंत्रता ରହିବ ନିଜର, ନିଜେ कॉन्फिडेंस କରିବା ଆଉ। यस ठीक अछि। तो आमे सब स्टूडेंट कहया चाहूछु जो माने ट्रेनिंग ही रे बाहरी आमे लाइफ टाइम आपन संगर रो हला लाइफ टाइम गाइड भी रहियो हमरो ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଡରିବାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପୁଣି ଜି ସୁରେଶ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ। ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କଟକରୁ, ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ କୁମାର ସାହୁ। ସାର୍ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏ ସେସନ୍ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଜାଣିଲି ଯେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରି ଆସିଥିଲି, ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି।
କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ସାର୍ ଆପଣ ଲିମିଟେଡ଼ ପିଲା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେଠି ସାର୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ବୋଲିକା ଦେଖିଲି ସାର୍ କମ୍ ଜାଗାରେ ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ନୂଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଓପନିଂ ହେବ ସାର୍ ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ଖୁନୁ ସାର୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ସାର୍ ପିଲା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଗାଇଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ ରହିବା ଖାଇବାଠୁ ଆପଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବେନି ଆଉ ଯେତିକି ସାର୍ ନଲେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସାର୍ ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯେତିକି ଯୋଉ ନଲେଜ ଦିଆହେଲା ପୁରା ଯୋଉ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଆହେଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲରେ କ'ଣ ଆସିଛି? ଆପଣ ତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବଟ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏବେ? ସାର୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତ ସାର୍ 100% ଦମଦାର ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଥିଓରିକାଲ ନଲେଜ ସାର୍ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ସାର୍ କିଛି କହିବି ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଚାଲିଛି। ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ସୁନୀଲ ଭାଇ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁ ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆପଣ କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ନଲେଜ ଦିଆହେଲା ସେ ନଲେଜ ରିଗାର୍ଡିଂ କହିବେ ଆମର ଏଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଉଛି ଆର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଟିକେ ମେନସନ କରିବେ। ସାର୍ ମୁଁ ଆସି ଆମର ଯୋଉ ଭୈରୀ ବି ଅଛି ସେ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି ଏକ୍ସିଂ ମିଳିକି ତ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଥିଲି ଆମର ଯାଇକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁ ଆମର MRS ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆମର ଏଠି AC ଏବଂ ମାନେ ମୋଟର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ସବୁ କିଛି ରିପେୟାରିଂ କୋର୍ସ ଶିଖା ହେଉଛି ତ ମୁଁ ସେ ଭରସା ନେଇ ଆସିଲି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଶିଖିଛି ମୋର 100% ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ କାମ କରିପାରିବି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ତ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୱାଲିଟି ତାର କେମିତି ଅଛି? ସାର୍ A1 କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହୁଛି ମାନେ ଯାହାକୁ ଅ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆସୁନି ହେଲେ ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର ଇ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନି ସେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପୁରା ନେଇକି ସକ୍ସେସ୍ କରିକି ସେ ନେଇ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇପାରିବ। ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଯାହା ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱୟଂ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ ହେଲା। ମୋ ନାଁ ସ୍ୱୟଂ କୁମାର ମୁଁ ବୁଗୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି MRS ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୁଁ ଆସିବାର 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆସିବାର 2 ମାସ ଭିତରେ AC ଫ୍ରିଜ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଶିଖି ସାରିଛି ଆଉ RO ବି ଶିଖି ସାରିଛି ପଥର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସବୁ ଶିଖି ସାରିଛି ମୁଁ ଶିଖିଲା ପରେ 3ଟା RO ତିଆରି କରିଛି एंड सक्सेस भी बहुत है सब सार ओके जाओ कॉन्फिडेंस आसी Yes, sir. तो मार्केट रे एडी ट्रेनिंग नै साला पर कोन डायरेक्ट का बाहर जाई जॉइन करिए ना सीधा डायरेक्ट सर्विस डायरेक्ट फील्ड रे जीबी सर्विस सेंटर करबी निजर सर्विस सेंटर एते कॉन्फिडेंस Yes, sir. ओके राइट तो पुणी एठे जीवा चाहिबे मु सुशांत भाई एक्चुअली सुशांत भाई प्राय वर्षला मो सहित अटैच रे थिले किंतु इंस्टीट्यूट को आसनु थिले तो आज से ऑलरेडी एबे से जॉइन हेचंदी तो तांको मोर सुनी आमे सुशांत भाई देखो आपण आम ऊपर भरोसा करी आसिले MRS जे कि ब्रह्मपुर ओडिसा रे अछि तो बहुत कॉन्फिडेंसली आपण आसिले जे नाही सेडी गले मु सिखि पारि ए भरोसाटा आमे रखिचु ना नाही एवं हमर एजुकेशन क्वालिटी को प्रकार ठीक कोन ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସାରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ହେଲେ ଆସିପାରୁନଥିଲି ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିବି ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇଛି ଥିଓରି ହେଇଛି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଭଲ ଶିଖି ହେଉଛି। अच्छा निजो कॉन्फिडेंस आछि ହଁ आगु करि पारि ହଁ आपण ନିଶ୍ଚିତ निश्चित एसी फेसी काम मार्केट रे करि ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା पूरा ଆଜ୍ଞା ओके राइट ठीक अछि थैंक यू वेरी मच तो एठारे भाई पक्षी भाई आप ना कहे टी कौड़ आए क्या सहित कंपेयर करें आम इन्यूट को मुझे सदा स्टूडेंट कहे जे अन्य इन्यूट सहित मत कंपेयर ना आपड़ कहतु एठार एजुकेशन नॉलेज जिते दिन ने टफ अच्छी ना को प्रकार अच्छी केमी अच्छी निजक सेल्फ कॉन्फिडेंस कौन आसी जे ये ट्रेनिंग नेला डायरेक्ट सर्विस सेंटर खोलिए ना जाकर पुणी आउे क्या पाखे शिखा पड़े आप से कथा कौन अच्छा प्रणव फास्ट धन्यवाद देवी MRS इन्स्टिट्यूट को माने जो इलेक्ट्रिक जो कहना इलेक्ट्रिक अक्षर मैंने जस्ट टिके भी जानी कि एथि माने एथि आसला कौन दमदार नॉलेज जो से दमदार नॉलेज पाई माने आर जो कौन आम फिल्टर समस्त देखी थे कि मुझे देखी कि फिल्टर सब पानी पूछन कि जान नी फिल्टर कौन कि एठिक आसला जानूँ फिल्टर यहाँ हूँ मैंने मो बात कल माने एटा मैं आसला फिल्टर माने उड़ीदेवी भावुँ माने देखला एमती नॉलेज सार मो पाखे पाऊँ फिल्टर माने सब कम करदेवी आ गोटे हूँ माने एसी तो कहते माने बहुत कम एरिया करिपरिबा कि नाही माने कौन करिबा मोर गोटे माने स्वप्न थिला मोर गोटे टेक्नीशियन हेबे एठी आसला परे माने एसी रो जो प्रकार दमदार नॉलेज पाइली एबे तो मु भाबुची माने एसी रो कोन सब पूरा माने काम करी माने उड़े देबी पूरा भाबुची आरो मोटर भी माने शिखिली अरे आगु भी शिखिबी मोटर तो भाबुची माने मोटर इन काम केनी कौन होजी माने वायरिंग केनी माने सब होईची माने रीवाइंडिंग केनी होजी माने एबे जो रीवाइंडिंग देखिली माने एथि कॉन्फिडेंस आसे जे माने जो भी मोटर आसिले मु पूरा माने करी माने संगे संगे दे देबी माने एति की माने MRS इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देबी
ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବି ଏଠୁ ମାନେ ଯାହା ବି ଶିଖିଲି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏମଆର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ନଲେଜ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ ରାଇଟ୍ ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ନିଜର ଦେବା ସମୟ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ସବୁ ଯାକ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ତ ପୁଣି ଏଥର ଅନ୍ତରିମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ ନେବି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିକି ପ୍ରାୟ 2 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏଜୁକେସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦ୍ଧତି ଟିକେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ମୁଁ ଆସିବା 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅକ୍ଷର ଟୋଟାଲ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କି କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଆକୁଆ କାମ କରୁଛି ଏକବାଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏସି ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ମୋଟର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ନଲେଜ ଦିଆହେଲା ଏସି ତାକୁ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ନେଇକିରି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କନଫିଡେନ୍ସ କ'ଣ ଆସିଛି? ଏସି ସର୍ଭିସିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏସି ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ କି? ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିନଥିଲି କିଛି ଆଚ୍ଛା ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି ସାର୍ ଓକେ ରାଇଟ୍ ଆମର ପଢ଼ାର କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସତ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଉଛୁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଚାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆମର ନାହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହିଁକି ଏମଆରଏସ୍ ପରିବାର ଡେ ଟୁ ଡେ ବଢ଼ୁଛି ତା ଅର୍ଥ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ମେମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ମିଶୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ଏମଆରଏସ୍ ପରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ନା କ'ଣ ଭାଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯେତେ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ନେଲେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ଆମର ନମ୍ବର 1 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭୁଲ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇଏ ନମ୍ବର 1 ନା ନମ୍ବର 2 ଆପଣ ଯୋଉ ରେଟିଂ ଦେବେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନାଲ ହବ କୁହନ୍ତୁ ओके राइट तो जा हो देखो नंबर 1 नंबर 2 एडा आमे कहिदेले हबनी जे हमर ट्रेनिंग सेंटर ओडिसा रे नंबर 1 इंस्टीट्यूट एडा जुक्ति तर्क माने जुक्ति नाही तो स्टूडेंट्स माने जो कहउचंती नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट मींस तांके सेतिको सैटिस्फाई थिबारो ही कहउचंती तो ऑलरेडी हमर डिसेंबर 2 रे आ गोटे नुवा बैच स्टार्ट होची तो जो माने चाहुचंती एठरा से ट्रेनिंग नेबा पई ऑब्वियसली आसंतु विजिट करंतु आम सहित जोगाजोग करंतु एवं हमर जो रनिंग बैच चलची से रनिंग बैच रे मध्ये आपण जॉइन करि पारी आपण डेमो क्लास नियंतु तापर जदि आपको भरसा आसी आम सहित रजिस्टर करूँ यही स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई कॉल करी डिटेल्स विवरणी आम संग्रह करूँ।